Wangalizi watukufu wa shabakati la internet ya nyonti pia mjoka urishilia na uridunga harma radio nukta mridunga harma hizi habari za hatu za Komor to sana salam hoju hanyu rejei hama de kawaida ishilia na ukaya usikwale wenu ziliranda zinuizo ngarjoka ya datina waziri mzaman Abbas Mwaju ikao ngarjo ritsansawe husu hawa ya maisha ya siasa ivumao harma nchi ya hatu burjo kayangarendao na ukurubia na uwaza hausiku hadakika usiku ikao wambango toka ukunda dunia ngetoka ukunda unumasiwani undumana ze nyakati za mwiso zinu ri parao goril wa communication ya nchi ya hatu ili hujajetansawe masuala ya kisiasa ya remao nchi ya hatu ngari hisio ya ukaya hamisoran wanondo anzawata na bai harme mahamili ya misolini wandu ndukaya siasa isizayo obonsi wandu wa uharma kufuru na dola uso roatu soma ye opposition wa balia siasa ya ubeha intile madhama na wahiyonti haruma hawa ya kufuru na bangano lito la unika enti esheo shahiyonti ni namna ya ladhimu wandu wajue wajibalie owarumao waishie lejila he opposition ze fikra za hao ili wandu wajue warekebishi mingulime masuala mahuu maziro kaulelo riakazi za harma ila tab husu masuala ya waziri mzamani bwana Abbas Mwaju ngaweda si husu le suala hilo yengo bimo ya ukaya ye siasa abaha ni namna walio harma yezi no wasio ewabe ha ize fikra za he siasa hafaida ya yonsi hau ngamono nayo haraba mingi manama journaliste nono leozi wa sulo mwiso sha tizamba no zamba ukaya karkara via opposition ya kanero li hayo karkara via opposition ya engeze culture politique bonti ju beke débat ya nza isi bonti rohar mo débat d'idée et débat ya fikira na maendeleo ya lazima yonese namna lazima yentiende ndo bande ntia joko lazima ikure culture ya siasa hauka ekari waswili bonti ya ukaya mndungu jojo hola mnduma jankudi mndungu jojo ulapiza mndu ala za mndune mwana mshwahe abo hiyo ndio strategy ya opposition waloniyo jo warengenti hiyo ndio strategy waloniyo iliwa wengeze culture politique aruma onejana wahenti hiyo ndio maana yatongeza leo onejana waturuku opposition watu wono kanga badili watu wono kanga mrula opposition ulomie hanazali ujwede sentinu hanazali mimi ngamuhabi ukanunu mimi ingeti kaya harumwe plasia ya sedali conseiller lwa juzi vinje jo shitando tani mashitaki natikindi ni akoba naba hede bai irohabo juu isiwonsi na sebo tsiridunge na riwane na rinjilane na riholeane majakuriso onti na risekulane zitwa ekando bane deba wanzo isise akaba ngasada hukuma ngasikomori ejojo shakaza mbukomorindo eulo juma mnundo ya fanyara tufanyando ya descent na twende sando ya tekeleza mahuta jointi na ifanya shauri ratu fanyando kande hadio sando julana wanti pia gardo miji hatu garjulana wa malahoni erinje hiyo hani hata rinje rohe haruma za ididende hamozi ungo rinje hamoza nguo ngabwandu watona baba erinje hiyo ngabwandu watona zazi rinje hiyo hani warondolo haruma bubeli manga na bubeli bushini yarinje hiyo shari kubaduka ngela dimobo na kubaduka si wa Komori hagela dimori bakikomori rendenzi chenge kamkara adibo nonu mwambia opposition ya Komori waje organize waje structure waje zao waje wakati wafanye namna duka urumenti yinu watoe culture ya mbinu waje na culture njema wajojo ushinda waone kangabo wa mundu ujojo wanika confiance parce que ça la confiance et politique ngendo zayo na hata sisi lo harumwezi kartu ganye ke confiance ya politique ngendo zayo hata sisi lo harumwezi kartina intereri hundao eke debasu liboti wanu nge kamnatu vangaranzoba ke opposition chagaranzoba ke opposition yona fikira garanzoba ke opposition ya hendesanti garanzoba ke na opposition ya culture politique chekande opposition ya ula pizza
ya hamba ukaya wanunu gela dimu wanu wahidi wanu wasisi watina ushahidi haya hata leori wambi wanitosha ukaya gela dimu hani mndu ya ulemba hindu anjumdani balwe 27 kazunja harumu nkodo no ba ula simnyanya baadhi yangu jiundo harma yule ya faransani utimnyanya okaya ngunu kaya ula simala ya jojo harete wekamba hamba du n'importe quoi haminga muaminuka wa mnyanya haukai yoti handani yoti kado ya jana hata yokiti de muso wa hawa leo ujoza wano zam sha ekulturi hiyo yangula loje sha hiyo bandi yatongeza hata population watuna confiance in opposition na bukija kabo siloneza au silharumeza au sina intérêt gagner non rijonza wakenamba image ya opposition kena image ile siasa bido kana image komore eshele shaika de namna yinu ngamfikiri ukaya deba inu banu yabewa kamunuko wakati uja watu ridunge banu yabewa roher mo deba dide roher mo deba ya gestion na stratégie politique na culture politique risebo ntirione ikanga vurudi he kawa jogo he shekar do baki wojuwa kebonsi hawa kabisa mango zuhundia fikiri ukaya ngela dimori maneza kweli dudu hanza za kweli hamadi na wazungu adozamba marehemu sedali kibali bwana wazir abasimwaju ngohisi ya ukaya mahamili yinu ya opposition tisone sa yarondo nondo wa sisi deba isababisha nyinyi mlo harma yezi mka uelewa kaya yabo ngila ngomdu ni pedagogy munesukani wa staarabu munesukaya ngamfanyao ngamanzo munesi hazitendwa asha kamti harma abangano ekalelo mwedi hata mrohorwa mkubali ejwe hao ya ukaya mji harma bangano yabo kamtswela marotse zila natija zilindwa ono wakumora kwa kumuri ngwa sahau natija chakwatu sahale bangano lini ngaranzore rambi opposition waro hiho anjia wande karambe namna hiyo parce que ndanga le juice sedali ya ulaya ya forzo dinila ngambia kanzi harma opposition hamba ukaka sina problema ukaya benga shitakilo yo 60 euro ya amande de manu mifanyao yabo okay sisi ngata 60 euro ngaranzo fanya prise de conscience ukabaleza ngozika sana dudu namna hiyo ingawa lazima boya rema tena rema namna ukaka namjuha ile ni mda prendre conscience ukaya nsudenzia alladhi muridunge lazima ro bashaje wa strategie lazima bashaje wa taktiki baina namna hino ngejua hangamiza enzi yangamizeze wandu wote pia hiyo ndio objective fanya prise de conscience na ngarela okay prise de conscience ke na huja rahara jasa motira wadunga rawana namna wanzori wani la hulana namna wanzori la huliane ranja mungu wani namna wanzori njie okay bese ikawa sabumbuliwa izo wafanya wavumbuliwa izo wafanyao wavumbuliwa iko walaya waduka obligé wa hizo débat ukawa bana roho ya débat yenu rewa sur débat ya idée ilindi wanazioni walio komori imagine walio komori kwa juka bana nsinu nganzoende siwa ritie culture ya parti politique ya ritie culture ya ukaya même comme à l'université mria hisi ukaya gabotiru mwao ili haina mnashoni lwa university ya keneshwa ya kameza ya jifaru kama mfanya siasa shemba sikali university ngutawata ya mbalo eti ndo siasa ngutawo ya mbalo tutokwa mfanya siasa shehene mnentie ndao enge azali na siramdunga karna ushinda zenogozo ntipe zifanyane enti washite akwe culture politique hiyo badinga zo ndo pia hata mendeleo ino azalafanya wayanu ngazo ndo pia yeye ngutauze mali yeye ngutauze fikira ngufanywe le bundo shelo kala tupake kakatsoza le bundo hilo kartu mjumoa aprenti waduko la hasana ndawa alezi voir no angalia exemple no nikao kasina panzabanu ya opposition waja wa sagiri warabe opposition wabi mtikiri population ko bodu mchanja bayo sumwa zali ala hitsaha wakatandi na radi depuis 1994 ya shini assisté we komoro ngabajao 12 médecins haina mwaha wa assisté komori harmasi dobenizo tipia hata elera lonio hinu ngasi presque à zéro harmwe palu iroha surtout zwana mwali hundu yangu aunga gabombabi chale obo yakaya leo baja dala obari wongo opoze wazali ntijengo dala wilo shawoneza jiri okatenda wo hani banu wahenda ko hundu mkomoro ngombo kaya ekanja chanja njakwa ndo hewan ila mila hata na usukumlana wane hata mbugonzo ya chanchi ni mbugonzo ya chanchi
iyo à titre d'exemple au kaya badi bana population ya reposition population timalaba population wanaweza akili waonesa badiliha waonesa nzozi badilihe wajoeza kaya wajona mnaweza ngozi liyo wa désavouer opposition hata la miji ya domba fiefu de l'opposition wa manawe kama kaja chanja iyo titre d'exemple mfano mbeni yono mfano mbeni yono hakika mfano mzima harimwe mifano ukaya ya opposition kuangalia ubanuze fedha za o imara ya Komori kuangalia ubanuze fedha za uzilio chaque tuangala wa perdre confiance ngo parondo ya jarangenti badala ya zali eu swanzi ya nindo ya je parendo ya jarangenti patina azalia arohe du et jeunesse ya Komori wala aucune solution do ka azali rimu accompagner ihohulo hu ya rectifier wahulo hema ya simizize mizi zeragozo zidunge shaho kaya ripare mndu wabasani hamad hauri pare mamadu hauri pare tijile vyaje no ngo kazi ndabo kabatina mna ukazila inu hauka la première fois dans la vie Komori bafanyiha yenti yafanya budget ya tene continue investissement henti la pitadi el maruf à titre d'exemple 2 milliards 5 étages, même, voire même plus. Hamaliza ndoko yo kabidi kanga bamaliza Qatar. Kabidi kanga bamaliza Kuwait. Sheki zo maliza za woti jubano. Fasira mu dokaya zere set propre za hanti zi sécuriser ha. Hafa so kaze maliza njabo ti juu ngazi sécuriser hawo zijeza zangalenti. Rifanya votinga batu na msara wa Union Européenne. Kabidi chamba ndivyo ya usupoti oyefu wa Union Européenne au tujindini ngazi za seti za hanti mashallah ege iyo wandu wafanywa utimalaba zenogozo ntipi ngela dimu rambia zali ukaya ngela dimu zenogozinu zidumu weshele mahala fulani ila pitaliyo kama ndio position leo wafanye proposition ukela pitali ngeo hao wi shaku tidwa zenogo fulani bali majumba yoke na kutosha kama ndio position namna hiyo ngela dimu forme makadro toko ngela pitaliyo ngela dimu fo nje ufanye joba hano izana joba ni zale toka huja c'est l'opposition comme ndio yamendo kwa hiyo kabati bado kufanya ni opposition kati tunatokaya ainga roho hao ni pitali ngazijana ngabo nonzwani ono bada hata mtsamu linjwa zaro hanzima manda lawela problème ngada karwa hanya pitala manda ila hay bengo hayna region azalashi na rawa shala pitala manda ila i ekipewa ndio nazemana za bada tutuka moresi nzone problème du olio kwa opposition yabe ukaya zilapitali zinu na zidumu zenje ziwarma mabavunezisiwa ziekipewa namna ladhimu emakadro waformewa wajwara zilapitali zinu ngwafayo diversion kwa watamba zemasiwa haiba yanzuani warende panzuani kwa sermenti hata wahonga zija écoutez c'est-à-dire ya maudu ekaza lihambo kagela ladhimu lekeze yeporo ya moroni kama tidro bari ya poro nzuani haugar lekeze ya mwali rienje zeri wakeporo ya kweli mwali hamsata de mwali kwa sina droit wakaporo bari ya poro nzuani wa sisi wonzi wakapese deba nge ibanu ngatsa hawo deba ni huwe yensinu dudo shinde huwe shekaza ngo dena mna yinu hawe position wa DCV population na goyo atasisi bahru mwezi kartu ganye ekaye culture politique ngetra wao hawata bahru mwezi kwa tina ban maitero yundao ekensinge perdewe credibilité politique ya hemaraia abo bengi kasarmu pouvoir mahajana kartu ganye ngero jwanza opposition waje organize wende sense wafahamu endo kwa kwa destabilizanti wafahamu endo kwa kwa nzo watenko ngozi juu na yukena ukiri eko penalingyo yabo yude mana kwa mundu neshile zize ni mtu kanza yafanye mlauzo endo kwa madayo article 71 code penali ndio yabo mtu kanza ya menace ordre public reka bwana za muda reka bwana za ziasi reka tijinini abameshahi ngonyangamize iyo e prise de conscience yo jeune warenge kawasi mbujo kubalia rumilwa harubaro gade mbujo ka faransa ya kama McDonald ya damba ukane mulezilu mteonda ni banga dosi yangu ngondo ndi mto huja wacha warenga yenti bomba ukanga unavu ngondo ndi bwa boka ngonzo urule entore biche moda niyehe enzo jeri wone nge kamdance baba nu yenti nu ile mewa
ho kantoka juma romo kodo rakani mna doshi la redescent yenu mwafanya proposition mimi hata mimi nga minafikira hangu kaya et quand position est structurée pourquoi tu dois être kaya et chef de l'opposition ya ka député pourquoi ya ka député ya do proposer à l'assemblée ne mna nzo ntirumo parce que ndrini no kaya na mrohe hato wafao uyazali yabi debange behonda ho wa viole wao yazali aribana kwanza wafanye récupération politique wafanye diversion hazila limiter ces faiblesses walonizo anduwele ukaje la dimuo risomze laza la rohe baga bandu wafao ba faina ha ulao na wasana écoutez rabi ukaya wewe ulo dans l'opposition ukamika tsengenzi ngamronga ngashima ukaya erisike ya joka zero kabana para kufa mndu kabana pro viole wa mndu urone se concrètement tu feras comment Shabani yenti yurenga yo créer ces moyens za wana nezindu hizo wende mena rona jeshi ebukanga bwangu tukanza wane kama watu kanza wasukumlane engele jeshi kaliti kabata joyeshi wende mena wafanya oluwazi bakizilinde juzi bafanya session extraordinaire haza actuellement des fanya hao okay ababe ngarebe justice irumieze liwazavutewa et rôle ya raisi ndizo do fanya ce projet de loi horumieze loi okengela muze pression za opinion publique et mahakama ya wasuli harma niveau hiyo inge kamdansi opposition mwafanya débat d'idées mwafanya stratégie hande science mwafanya plan ya Mohamed sana umahajana namna la dibwenti yende e kaza la kubali herenge dizo kaja kubalisha mi exposé harma marahia inge hiyo de bana abasi maju uvuliza kalima yabo ngali tourneo ho hitswani bc hata warangali yao mubasharatan wakati unu de feta kahone saukaya kabati mngu nobo ntijubanu ujo aminiliwa hau amiliwa ni wakomori badala ya azali mndu cha Dr. Zile maarifa ya hahe ni diplôme za hahe kao vraiment CV ya hahe c'est un CV kilométrique yani ngono kaya kaja stahiki ya aminiliwa ni wakomori hau remplacer azali ngono kaya tosha johari bejilma ya hahi tosha wo ndeti tosha no je nti vumbwe tosha no sina ujo vumbwa tosha no tosha tudondoro jaragesi Hassan Hamadi no nabona rabezile nabano zile entiti diplôme ya makarta sini si diplôme ya hente na lewa de muyende yo katiniyo katine vécu hente katine expérience ya hente ngena théorie za 18 sur 20 harmo histoire na physique na chimie omuzeka kutibanu kure shuru rumensi yinu kakutuone namna marahia wasimbu hao namna sparoza ba ukana mje mwana udiro wa opposite ezi ne udiro usutene ezi anunga fukrata si sutene ezi baliza na ngizo sava hauza na ngizo njimo mijini ngiaongela garengwa wono no kusutene ezi c'est pas yotu ngo facile haukamunga unanga nzo element ngo mwa yo deployer wandu waelewe kauna ngo wandu usifanye wandu ukubali kauna ngo wandu usitenziani wandu wabele ukakolinezi usutenezi mbunaja ke sur place huremaezi mbunaja ke sur place shamka haruma McDonald ngo ulo halafu amba ukayana ndaba sezindu bangarisi hao no hizo theory jo mwanama mwangu tosha akola mwana mwangu akola mwana ya Faruku katine jilma no de babu swambani tena yewa awe de babu swambani zile diplôme oui diplôme nantika ruma ha diplôme tie umi wa ne vécu nomjitole wa expérience politique non kuna so jobla woni kola mboka mingo mndomenti parce que na doctorat ay doctorat ngi na plus 26 non na mje mwelewe donc le tengo ila pia kutsona mbubala awasa ni hamadi kujunda non c'est fini carrière sana hamadi la mutemba azula fanya non c'est fini ila ndogo haisa walewa puis docteur Hassan Hamadi hatakatina doctorat gouverneur mzamani wa ile swala ngazija waziri mzamani wa hemali ya ile swala ya daula ya Komoro anikati capable ngomtoa harme orodha ya wandu wala dimwarume eti engao ni para usiku jeno habe gestion sana Hamadi eshekensi ni ahunda subhanallah sana Hamadi hozu sheshwa shagaza shimla rinyo ashihuzu nduma pesa hanzahe tumamgwe wademba kanisa shesi washinu haina seminari
haina atelier uliokande ya jiri salima hanu hakando badani hahe wala lao ifanyabo bangu joti ya ukaya seminari hinu riwajiri hanu ha 300,000 da badani ha hapo no bomze hai kamjamwari tsaha babala bwana ulanga mzenzi yenu ilikuwa ila mbali lila zilama ya niki wajau ndi nyumba za usedi social usedi maskini ni wana problemu handicap hajeri ndo kaende nyumba haya nshio sani kana urumensi nitsende zonda c'est fini sani kana urumensi inge kama tunambia ukabonono azali donc kutsona hata aslan ngubala harmale tengo lila uno capable wa utedia inti no kazali hale meona na sonika kazali hale meona na sonika na desi shwangu tidawa no kasuli yabo no ina sunzuhe kazali sana ukale mewa rinjie basi garanzo ya baki hizo rionao garanzo ya baki hizo afanyao garanzo ya baki he namna mavusha ria santeo ukabanga sangari ngariponga shando kaya ajaye moma ya jambe ukaya nguvu rizo ndo na waje no na kila hamiso vanu harmaizo ambao ka azalingu fanyo azali hafanya shanga sungu hambwa ni wandu wa jina uka ayafanya mamadu ufano mamadu ngazambao gozishio amzishio maana hindi ba hotu ngamba ka azalide ufano kanti vandoge mapiti bane bano ni bando kabano atai harma yezi uyunga bandu wangamizo yezi no kaya hari mndungu ngonde ya prepare mdu adambo kazi hazi zilo nzuani hari zile afanya mamadu nakusono kabata hari ni malaba sandro shobanu wotu de malaba kai imbabe ndi yemilima kapasula juzi ile ifanywa ze pareza edindine udahu dindina lingoni ari la mamadu ni afanya kuchukua kutoka kata mbaro mbesa hari la wasi na shatu andi umbe ari la wasi na shatu hari milima juzi ile kapasula dindini na lindoni ni mashinwa hari la mamadu ya romdu ara prepare waja ivya unese bila yaza lukangio negatif kwa madogo zero jira ikanga mamadu kija paroka raisi maduka vice president wala hamombe kanga manogo kilibia fanya wanamareshia ukatoa kilibia araduka kilibia na manogo fanya kama kafanya nuka tazijua chabu cha mamadu ani kwa emiliari ya resevoti heni akaushinda hende halimbaru ya abo zevotizi hisa harajonda ni ha ikanga manogo yafanywa na rambe ukayo mbira mnikensi ni hango kililu afanya ukajafanya Sambi afanya kama na mamadu kama minister of finance wakati wa Sambi Sambi afanya mambo kajafanya sham ngiranzo de banini kia kweli Sambi ngo yengo azadi go ari ngonzo ze evro ziliwa ha iliuzi de tourner ma opinion wambe mamadu ndi afanya na mamadu kaja ka president mamadu zorongo kao okomori waziyeshi ngo na wataba elera ngo inu ngo ya mungu waziyeshi alafu je leo bokaya ze evro zino evro za zamluka au kajarumanti kajanikwa ntiraha mtuju wao katembajina mfikiri ukase ye mkalman vamana mhu wa ye opposition nzima miongoni mwa vamana wa opposition député Swamadu mudiru jimla waziri mzaman Swamadu ha rongoa ha interpele hafanya appel ya huwa komori wasihe moroni waje watsamba zimbale ya utoa ya diktaturi ya utoa azali Asuman nezi ya hanyu nezenongo hizo bandi ya zambishia haruma monano wa hao wa opposition wafanya dauna watangazaji juzi mfomonsi zenongo hizo zitujwa zilawa haruma mrongozi wa opposition ikawa ufanya haruma lera na daka 45 dakika nzima haruma daka harmeshelera na daka 45 zede zitujwa ORTC zitilwa harme journal ya ukaya ngelatimuwa komori wasihe hawinji haruma omjiwaezi wajiwatowe azali Asuman vanu nyinyi nganyayezi ngamkontroleo ye radio ya hanyu ne television ya hanyu bomlone yezi hauba no radio ne television ngejenda ukai radio ya taifa na television ya taifa interpelle population wafanye descente wajiwatowe azali Asuman sikanja unifanyie tafsiri ni namna mnyinyi mlone yezi namna mkontrolewe matangazo ni namna nsienda le swala lao hilo mlijibu namna mbili naam
namna ndio kaya msujue ke president de la republique ya votewa dia membu afanye namna hiyo shasi sira dunga zali kartu afiki elinyi ya himudiri wa television afanye hiyo eke amri ya hatu angela demo ya jeleza awia beshwa Sambina na Mamadou na Barwani ndia ke directeur wa information hao e kaida mnika direction directive zile ajito wazali hay awazali na rambie basi karti d'accord arma fani karti d'accord sinaye e kama nungu shindiho ya damba demokrasi hata ya jimine à l'intérieur si karti d'accord ngwa azalika ngwa buka azali hado subuti ya fanya mpango amanda ula ya biye oteso kana na mtsungomba banu yabo mtie harma journal yani azali c'est le chef de l'état azali ajum kinambe ukarabo ngusede kabo television yo huru ya wando wonti pia kabo ngubulio katu contrôle minti d'accord au kankanga mene place ya azali amjo contrôler television et radio yende ya votiwa ngarim suiveo chakara bweza tubai ngujojo tele konti zo hamba ngujojo katene konti chasingara bweza hatu ukaye formule yo kanti d'accord e kainde ya donner ordre e kati na donner ordre angela de mori julo shawiri akasima militant si on doit himariti rigi sacrifice wa bundezi no karti d'accord ngoze nezije e poya mili harmo ala hiyo Somali au baruwana tujuno bisonta habu kamjo 40 juzi Somali afanya conference de presse kaja subutu samoronata leo kada subutu samoronata kana samoroni tena tampakaza rogo tazo kuzatuka batawe shuka na huja wala kana shida bale mrusia shawa jahari le kiyoza ya rebe ngabo wandu wajoroha mu malahu masanziani haka hiyo wandu wale wapia na taika nafsahun baruwana wange moroni Shabaronka kajushinda to mdu mtangani ndo akavuta president wa he shila shima shumtangani shila ya tsuhunda ni wameni c'est selbe hauli c'est selbe ila mtangani akaanza vuti wakishuka jahunda no yotsi logo ya kaya jushida tsema mdu nziani nafikiri kai fait trop sérieux zero hizo wandu watoka hanzike position ngerongo wao position ngio na proposition ambao shabo kuna hunda manongo jumabo ukaya indobi tuko bungandwa zafikira zo juka zulungano enge abonga muhambiyo ukaya ekaye zo directives za lawa na chef de l'état yende ya votewa karimdunga au shakarabuza hatukaya kasi d'accord na approche amanda hiyo hakasi sifa to nsuri jo huja kena ukeme mna hiyo ukaya rimine wa l'intérieur ekaye yoti ndaye okay na la demori julo shawiri hakaba ne nsinu sisi kasi d'accord eni jonde ba harenge posto ya NDC harme politique générale ya trace wa président de la république harme politique générale ijutsa ngarma medelo ya hensi wabakiamo ngwa jodo lindia na utashi uno zihazizi ndio wanti juu sheka no détruire ntino no carte de corps haramale swala lihalkanao ni maisha ya haina usiku ni namna ya fonctionnaire ya kau unikiwa thamani ni ze banki abaha thamani yake fonctionnaire ile ya daraja gusinganiwa neze banki lelo holiho ija hata juzi mjamliwa ani mtwaba mliwa mpatsiwa ni mafonctionnaire mpatsiwa na bomsamrunia eriale ni mapatsiwa msamrunia yisa na bompaka de le 25 tena tide la hoshao hade tide la maudu de ilitoka udunga yabo ibala kamjatwa ma piège ni mafonctionnaire kajitlo ma piège akabanu sijo hendari fanya découvert na pre amaze banki to wazira mboronizo shaye fete ya ukaya president Zali ya hunde courage ya tufanyiwa nezenza vero tipia ya hensi mkataba wa permettre ma fonctionnaire bakele régularité de salaire ili kangujo ukaya abozo uwinji ngarenshio harmaze découvert nezepre ilize banki tirudizi risasanya wahezu kaya mwezi unurate abonga rango enterenga rango kadha irudili jua namna lazima tujiplanifie harimembe epargne na hena mzima amfikiri ukaya ila rogo lazima isaliewa opposition ngomba ukaya nyinga msalio na ngoriko de variahe oui alibana take Mungu bono kaula la nemdusha haunda fadhila hauka kaula na wandu gojonda madhambi na huyo de variahe
Shamngururia ya remercier wa fanya devoir yao. Mbiafanya devoir yao onde wangu mwanadamu. Hakaba na tuje fanya zima jina. Ewa viramanu wafanya koko jafanya hao. Rikana mezi 10 rakahia sambi. Hajani kwa mapesa ya mezi 10 miliari hivi 6. Ah bon? Mais oui. Usiku uko javanu utonitolea dossier ya tenange yale rimiti dan kabala ila mezi sita dia haja mezi 10 mili twambe ukabo na mni parler mbi akayene ezi ya sambi ya hajar madeba ntini parler mndu wazo kiamba aujiwa na bushu tjendi ni na mni parler mbi akawuma na sambi baba na mina no ntuzo za hagaraha yewa mezi 10 mili halafu mezi ya saya yesa siti propose ne do baada ramezi kwa la rima sita iza reseti pas present ho kabati murji poser de bayo rika vote sur économique bonono haruma rambiwa haruma emelua yamo hana wakati yelo ni jo votewa gabo 300 millions de dollars doza he komori si de ma pesa ce passeport donc qui sont de komori une fois ou voter loi et loi ndabo yo votewa hizo ndabo sambi ya promulgue loi ema pesa yafanya si paroto document ya barua yanzi hayeye sinye yeni kabashar ukenda bushima pesa yana jere investisse komori ema pesa ya nexuandi yeve tso komori sambi harega investisse au bashara hamde tuni harega henzae au waili wafanya investisse mabonze de 300 millions de dollars 300 millions de dollars. Écoutez, halafu ngoba unadomboka sambi ya uhunduze source ya ukaya za document zote ziti en ligne gawe yanzu wa shara mwe wanzu wa Shingereza za document zote ziti en ligne ça fait plus ya 6 mois 8 mois halafu ngoba hari sambi afungwa bure mimi ekema hakama wa innocente sambi ngamjuka toujours contre mahakama sambi angamiza yenti haya rika fotilwa kwa jarma principe na wanajar melwa hamuka hana mjuka nuka passport yao wa investisseur ni watajiria ya tume komori wao ngo ngamzimana kwa yeye ya la marai hunda bonga wandu wa dodo mizo bozi we persona majani mai hobe wa hunu hatanga wandu waja wa henza hula direction ya he passport wakana wewe hatanti huzo waza rukayo rafanya wa walejezo kana mwiza mjebo ntijua mjidebure basi zinga rimbe honda hubi yasara ralendi wandu wangu bwana watu tango nda hubi kama mtima na muona yale wala tsanda ajuila ambese wonde mamdu ya mana mujir kabala kajarwa bujanju jahun hizo kama zona betezi yondo wakatira kajanizilo ze passport za hatu onja direct Egypt ze visa kama ngondo abe ha visa ngaji onja Egypt kijaporo kaya wandu wa Paris wa Marekani tongeza FBI ikakontrole komori ni mapesani ese passport zinu ya image hansi menyeha hinkamtsona kama tiparota document jabange repete ha mwezi rezo sosio uka mnumshe yaka mnumshe wa Idris Deby etino ne mwana hahe wali kwa passport diplomatique kuti mwana runda ho nge endongo inu kwa nafshinda wale nikeleso kabati nge na mkeradhi entinu ribuliye namna endao banga romba mungu banu uhasuli 2 million swa kiyama ribaki harmo yazini marhaba bwana wazir ti renge makalma usiku jana harma mpango daunu son wafundi watu alijai wa Hamada Jai harionesa vanu ya ukaya wakomori wanu eni mliafanye sociology ya itunda nonondo uwakomori wanu kwa kubali urohorwa harmankolo wanjia harmankolo mfano na desi kalma za Ahmed Abdallah Mohamed Sambi usuku ya kahuja hutuba ya hahi ya itekeleza vwaju dauniae hamba ukati zijua ranzibo nze ukane hijanga mtoka utambishiwa anga mtoka sukumulwa ni usiku njo usukumulwa na mfukuwe vanu na mfe hata sababu ndami mtibuliwe tirengwa miche na harengwa tobwan njauna hata dundi la isa
muroni yabo tiono kai analyse ya alijai wa hamada jai hakika analyse ya kweli ngonangario au mungu mangario ngabi harmo ya approach yo ndio namba wala zuma doni ban kabati mkomori ya jo jipulamba haro mkomori hele wa ukaya sambi hakanensi ngabo wakahonda ze faida za hahe wakaulinda ukaya ze tabiri walikiwazo wazione wode wamlishwa ndabo zake parambwani uzunishiwa zile mwa projectori ukaze ndabo zinu zinde zijoka mbadiani hata zihisa imishana iwe puha waelewa sambi afanya nini nzuani yambao kari mzuani azanidi yafanya ndongo nzuani azanidi yato kutuzi nzuani sha sambi hakahanza boye muhadibakari ya mzia atendo tanga namba bahahe hakahanza yonde nzia yodondo mashudi ndo marangani ne maana ya lejeshi la sihanzuani sha eso na tomadi makatima muyakaye bakama mwenzuani leo ngabosonele kinzuani leo ngabosonele nzuani ze direction nkuza hentini kuzonzuani ya hepora ilo hanzuani ya unicol president wa dekere yonzuani halafu ye mafonctionnaire wahezi siwa wazungisa wezi siwa wala wafekto nzuani wala fekto mwala fekto ngazija c'est ça l'unité de l'état c'est ça essence propre ya kweli ya hodi mahenti shahoka ya nzuani libere bango jojo pa championne ohanyi no iyo nge confirmer ukasambi kajana ntinumba nongo wala kajana nongo nzuani wala kajato kutuzi sambi akandeze intereza ya kabzi zaha hazihundu henzahe ngwajili kama na ngwari panelesha shahe kana parore je wontijuba nutsena riharu mavum nge amfikiru kaya ifikira yali je yakamba yo fikira ya kweli ukamkomore kakiria rumilwa komori akafikiri balanga bo mujokobja yaronesero gara tuparoziona nezira tuparozonda hizo ezhandeni hizo dokarange serikali yefunge dokayarange mapesa endezahe doka zozo ntipie yarengeze pasiporo zinu yazuze kaja paroziona yarenge mapesa yenza hena bashari wende ake trésorier wende ake ministre de finance wende ake zero gozo ntipie zikana bashari izo ndezero gara tuparozona mwentini sabi yaronesazo hafo komori wa yomuiso wale kama no karti frère sacrifice zira fusamuza utasema ngoma da vimu mungu atayavoti kwa sababu dini ya jaya kamswalia Juma Salimani yetsanda yambo kaya miti president wa dini miti president wa Islam ama banu nge Israel malahulo makafiri na Islam shauri pesa Islam bahingo no hawa mbe rais wa Islam no bala haka ufungu harmoni yesi ya Abdul Wahab wakati ule ukafungua kwa miongoni mwa mawaziri sambi wa mama sambi kaka ufunga amungo nudu bobo nono anunga bo muiso tudusuka hanifungu sarete wakati wa kombo lewa warete wakati wa kombo yoni bana ina usikocho ja untolia dossier sarete wani ni pick up ya johangu ya bala majeshi da zombo ya jabo abasi njia eza jirihindi hari projet do renge saba haram ka jonjao kaka mtsahanti no banje ko do bana mlawuzi ko wangu tikana jeshi tikane police saba police na ijabana saba hena mabershi wapara hula haramjia nabo police ngabanu haina mjezani wenzao tsema wala mkana zombo police yao ikana zombo hizo mkizi mioneza tuti zombo demi hono ya hanyi no kwa kana volontaire kana courage zombo zonda dusha zifanye wenzao shati jibeha après bala wanaweza tujibeha sasa batanga obulafuko bala tutilo shana hati banwindi namneleze tunabaje kata sibala yije hamsu wabo mzaju asasina kombo wabo asasina kombo ani sasa diremo ndo nikesha mtokoro awanzo kesha mtete major mimi basi awanzo kesha mtete major hebu nikitunu dawo enzi la hadahu kumbazana ngobo samba rabetizi ne sana kombo kwamba izutsa orashia ngojo chaka nswabe de protokoli ya beti salama yakufanywa ijeire seze voti ekurteze mandaza wa guvernori de protokoli ka sunya beti salama bahikala dimisenya besibala 15 heures ou 14 heures bakishata 20 heures 21 heures kwa tsona Mohamed Abdul Wahab
wampare communauté internationale para Mohamed Abdul Wahab shamsi na huja mina ministre ya roga mateka e communauté internationale ka intervene ni fungulwa ile protocole du ni signewa diyo ba ala fanso abili warduwa ni para ni han conseil de ministre abasi kutawa nu police arjewla ka anda jay haram kanga manogo yabo nam ni be harmo juge d'instruction président Abdul Wahab para sako ka procureur e kanga bonogo yabo nam para be sa juge d'instruction a jeshi liwa shauka ngoro jehula haram zero hora zoom zihisa enge bana kabati manongo ya kweli mbagushinda elewe ukaiya wakumbondo kwata tibahitiwa ya muando engenda hu sambe yamba ngujweza ngo kaja parwa hata leo kajeshi liwa ndo wamba ngujweza tongeza kombo ya ulwaya ngazina feri hazamba bana ronda hu sambi a mal gérer ce pays simwambia ninga mzireje sambi ngene nationalité ya Kifaransa haka serve Faransa enamna eladhim na bende mundu harumwe Faransa harumwe station yangu ao François Mitterrand tijula ndo 6e tijuna hobi do 13e enyumba ya sambingio yabo mrunende Dubai malhamraomba al-Humaira enyumba ya hingizo yabo besizo lezema ali pa basharende arenge ondo bano zari wasudisha sambi eleso ni kiwawo ya sambi ukaya indai bamo kalele ngabo dictature ari leo kama mauvaise gestion ari leo divani leo ndabo komoria kangamiziwa écoutez matebetizo mazanongoza mwapoze debaza kweli raonesha uri hensi samtija mfanya deba ya ndabu tutoka munda solution iyo ndi imana kanza nambe ukaraha wandutsinda wana wandotsi ndawanu ngo amini ukaya itarahimengo mili na dada ya me kabil imana ya hoyo de fumsanu kabil ngo amini ukale fitina live hao la utsahayensi injia harmanko imaraiya ngo jo uhenda harma hawa ya amani watutsue jamare wate imakalima yanu ya utianko du harmayensi ya hanza watie mvarakata ili rais azaline serikali wajihunde harma mashaka ngo aminuke maraiya ngo aide wao hamade namna izo wewe wele wao hamiso harmale swala langu ngomwambie bonono kama fanya mbano ngo le 26 mjoro harmo sutenazali ikapo sura shida fanya mbano ngo ikawa shindi wa mjila wandu ufoya del komori ranzi bunjilio amjoro harmazali nsanguwe la hemindu na baki gojoro harmere ezia azali gojunda hemindu wela ranzi moroni hata wela balanga mjo inubaha ho malani ulalao nguhujuo ngamjwe nyumba ya haho malani ulalao nguhujuo gojunda wela hemindu ranzi moroni hata wela ikawa shindi watsanganyihana watiamba no atofanya bujilio bahi ufoya lukomori wandu jaza yabo si defo de famu do foya lukomori ikawa zifanya washindi wazifanya baba awaza la shindwa watisha hata mimi abutishindwa hamuso haurongoza wakomori ufunga mpango watu ujuambia wakomori na joka warongoza harma shabaka internet ya inu do kaya tikiriri romilwa narangalo mahalazi faida zidio narangalia namna ladhimu azali ezitwenda andore mambende sendo ezasaza tubenu hari mambi ngaranzo zibenu hedi ngohi rimwambie yenjeze mjumaizo afanyao sharti kubali ukanga wandu wajoka ushinda wafanyino ngo ujuma azali mtuju wema heja ushaino liyo la nsuona ni paro wa komori wazingare amania hensi ya hao kabla ya serikali mjina rangi amania hahe mrana rangi amania hahe bavu ya rangi amania hahe hema meri nema pari na wonti pia bayiyo nde jukaya wa mshinzi wa hemende leo ya hensi yinu sane ritie culture ya kweli ya siasa deba didene kenamvu harumwe shababi wandu washinda ni fikira shariti baliwa sisi wa harumwa deba ya mtulanoze nguo bensino hatusonti pia hani mdunguje mwananya
haina mndu kujua ya puha haina mndu kujua tangabu wandu watona baba hatangabu watona zadze wa Komori nori kwa fika na ukaya haina mnetoka yonzi pia kubana kentinyo hatu shekar anza roho ya arme kadra yo hasara zuka zinji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tosana salamu hoju ya hani nonti pia mridungao wakati unu harmai radio nuktoa hanuktoa FM harmai zilimo jana na nne ngari mtosao ni nonti pia mastahamilia haudungao mpango mahsusu mpango kao ngam hudungao wakati unu wo haruma ye radio nuktoa hanuktoa nana ye sitinku ya habari za Komori kao waodo wandu wa rauzembu nibonze haushanshi matangazo ya Komori. Tosana salam ujuwe hanyu ala barakatillah.